Next mga mami, this one, very Zara. Very Zara. Ganda. Pag printed, ang ganda, mga madam. Large to semi-XL. Talsik ang laway ko. Large, semi-XL. Code, ang ganda. 100 pesos. Hindi ko na in-explain. Kasi maganda talaga siya. Butterfly. Eh, Ma'am Wilma. Yours na, Ma'am Wilma. Tela, Ma'am Rose G. Yours na, Ma'am Rose G. Tela. Ang ganda, Ma'am Nils. Yours na to. Meron pa ako nito nandito sa labas. White siya, hindi siya cream. Hold on. This one. This one, mga mami. Same fabric, mga madam. Magkaiba lang sila ng print. Ang ganda rin nito. Yung kanina, cream yun. Ito po, puti. Okay? Yung kanina, cream. This one is what? Size large. Code, isa pa. Large lang to. Code, isa pa. 150 pesos. Next, mga mami. This one, pambigatin. This one is silk. Very Zara levels. Oh, mahal to, mga mami. Mahalang silk. Eye silk pa to, mga mami. Malamig sa balat. Eye silk, malamig sa balat. Size large. Code, balat. Code, balat. 100. Oh. Puro pan-social ata yung nakalagay ko. Size XL, color khaki. Oh. Color khaki. Long sleeves, long back, mga madam. Social, tiklupin mo. Kasi long sleeves to. Hi, Ma'am Lydia. Visible ka po. Okay, eto. Ay, hindi. Hilahin din. Dahil sa fabric niya. Size XL, pwede sa large. Code social. 100 pesos. Isa pa. Ma'am Jeanette, Garado. Yours na po. Balat, Ma'am Charlene. Balat, yours na. Balat. Social. Ma'am Kat. Tolentino. Yours na, Ma'am Kat. Ito pang mayamang tita talaga. Okay, nakikita ko ito sa pelikula, mga bata. Ay, maganda to. Mga mami. This one, very Zara. Ganito siya sa edge. May garter siya sa edge. Very pang Donya. Ganon. Alice Eduardo. Size XL. Code? Donya. XL. Code Donya. 100 pesos. Next, mga mami. This one is very office. Ito po ay walang buttons, mga mami. V-neck colored lang. Size large, code yellow. Code yellow. Size large, 100 pesos. Next type ko to, mga mami. Kaya lang di ako nag-office. This one is very nice. 101% cotton, button down. Meron siyang tali. Long sleeves. Kaya ko to i-flex, mga mami. Pero hanggang large to. Small, medium, large. Code yellow stripes. Code yellow stripes, 100 pesos. Donya. Mamichi, Donya ka dito. Yours na po. Yellow, Ma'am Natty. Solita. Yours na, Ma'am Natty, si yellow. Hi, Ma'am Michelle. Lastly is yellow stripes. Walang yellow stripes. Ma'am Fe Antonio, yours na po. Maganda to, mga mommy. This is cotton. Cotton pa. Social. Social ang atake.
Next, mga mami, paborito ng nanay ko, tela nito, mga madam. Super duper nice. And super soft, super comfy, 101% cotton. Yung buttons niya, mga mami, hindi yan gumagana. Okay, design lang yun. Design lang. Size XL, pero pwede ito sa large. Large to XL. Code, mama ko, 100 pesos. Isa pa, mga mami. Pero eto naman, same fabric sila, pero working buttons to. Same fabric, same color, working buttons lang siya. Okay? Size large to XL pa rin, code katulad. Ito yung difference nila, mga mami. Okay, ayan sila. Code mama ko, code katulad. This is large to XL, parehas po. Mama ko, Ma'am Welma Santos, yours na po. Mama ko, mama mo, katulad. Mama Malin, yours na po. Next, mga mami, this one naman, navy blue and yellow. Hoy, ang ganda rin nito, mga madam. Size large lang to. Navy blue and yellow. Very simple, pero blouse to, mga mami. It's a blouse. For size large, code navy yellow. 100 pesos. Navy yellow, 100 pesos. This one naman, black and yellow. Okay, super soft. It's color gray. May color to, mga mami. Yung color po niya parang barong organza po. Okay, ito size XL naman. Code XL. Code XL, 100 pesos. Next, mga mamshi ko nag-o-office. This one may tag pa. Maganda to. Meron siyang belt-like. Tinatali yan dito sa may waist part. Okay, ang zipper po niya nasa likod. Siyempre, gumagana yan, mga madam. Small, med. Code office girl. 100 pesos. Navy yellow. Navy yellow. Ma'am PP, says yours na, madam. Ang aking madam na lost person. Siraulo din talaga yung ibang rider, eh, no? Navy yellow. XL, this one. Ma'am Jeanette Garado, yours na po. Office